نكمل لكم الدرس تاع لا ممبران بلازميك. راح نتعمقوا في لي ليبيد بروتيين اي لي غلوسيد. لي ليبيد هي الدسم ولا الدهون. لي فوسفوليبيد سورغانيز اون بيكوش غراس ا لور امفيفيل. هذيك اللي قرينا عليها باللي هما يجوا طبقتين فوسفوليبيديتين على جال الخاصيه تاع لامفيفيل اللي هي تات هيدروفيل هايليك محبه للماء وكو هيدروفوب كارهه للماء فوبي تسمى تكره الماء. هذه هي الطبقه. لا ممبران بلازميك اي فلويد مائعه غراس او موفمون دي ليبيد. على هي مائعه باسكو لي ليبيد يتحركوا ماشي ستابل. عندنا زوج انواع تاع لي موفمون، يا فريكون رابيد يا غار تري لون. فريكون رابيد معناتها متكرر، ديفيزيون لاتيرال اي روتاسيون يبدا يدور. عندنا تاني غار تري لون باسكول اي فليب فلوب يقعد يطلع ويهبط. وقتاش تكون عندنا لا فلويديتي هي كي يكون لوغمونطاسيون تاع لو بورسونتاج داسيد غرا انساتوري، تسمى كي يكون عندنا نسبه الحمض الدهني غير مشبع، يكون هابط لو بورسونتاج دو كوليسترول. كل ما يكون عندنا كوليسترول شويه كل ما تكون عندنا لا فلويديتي. دوكا لا ممبران بلازميك اي بلو ستابل مستقره كالي ريش اون كوليسترول. وقتاش تكون مستقره كي يكون عندنا كوليسترول ما تكونش هذيك الميوعه. La composition lipide varie entre les deux hémimembranes exoplasmiques ou endoplasmiques اللي قلناها في الفيديو اللي فاتت. تسمى تختلف التركيبه تاع لي ليبيد كي تكون في وسط لي deux hémimembranes. Les lipides déterminent la structure de base B-couche. تسمى لي ليبيد هما اللي يحددوا لنا لا ستركتور ولا البنيه الاساسيه تاع لا بيكوش. دوكا عندنا لي بروتيين. عندنا دو مود دورغانيزاسيون تاع لي بروتيين، بروتيين انتغري ولا اسمهم انترانسيك هذوك اللي يجوا في الوسط. عندنا ثلاث انواع تاع بروتيين انتغري ولا انترانسيك. عندنا ترانسممبرانير ولا اسمهم بروتيين هيدروفوب، بروتيين انتغري au feuillet dense externe ou protéines intégrées au feuillet dense interne liées par une liaison covalente. protéines périphériques les جايه على البرا ولا سموها extrinsique. protéines hydrophiles externe et interne. l'externe جاي exoplasmique, interne جاي protoplasmique, liées par protéines transmembranaires par des liaisons non covalentes. Les mouvements des protéines sont moins fréquents, تسمى غير متكرر، ou lents تسمى بطيء. وتاني كيتميزوا les protéines en taille de molécules. Les répartitions des protéines de la membrane plasmique est différente sur les deux faces. تسمى توزيع تاع البروتين مختلف في الجهتين، هو اللي يديترمين لو رول، تسمى يبين لنا لو رول الدور تاعهم. Les protéines ont des fonctions multiples. عندهم أدوار مختلفة. كاين protéines de structure تاع البنية، rôle de soutien, point d'ancrage pour les molécules. protéines enzymatiques تاع الأنزيمات، transformer un substrat en un produit. protéines de transport تاع النقل، protéines de type récepteur المستقبل d'information externe. La communication intracellulaire. دوكا لي غلوسيد مكتوب هنا غلوسيد ماش تبان، نلقاهم فابل كونتيتي كميه قليله، نلقاهم سو فورم غليكوليبيد ولا غليكوبروتين. لي غلوسيد هما السكريات، يعني نلقاو سكريات نتاع لاصقه في لي ليبيد ولا سكريات لاصقه في لي بروتين associées au feuillet dense externe pour former le glycocalyx. قلت لكم المره اللي فاتت بلي جايه في الطبقه الخارجيه. تاني فونكسيون وشنو هما الادوار تاعها، هي بروتيكسيون اديزيون entre cellules voisines ou entre cellules et matrice extracellulaire. matrice extracellulaire هي la paroi. spécificité cellulaire, reconnaissance entre les cellules pour l'organisation de tissus. تسمى تعارف بين الخلايا باش يخدموا لنا لي تيسيو اللي هو مجموعه من الخلايا.
inhibition de contact, contrôle de la division cellulaire. Contrôle لنا انقسام الخلاوي. Donc le rôle physiologique de la membrane عندنا contrôler des échanges entre les deux milieux. عندنا échange sans déformation de la membrane بلا ما تبدل الشكل تاعها ولا avec déformation de la membrane تما تبدل الشكل تاعها. ما نبداو بهذه نلقاو petite molécule sans intervention du cytosquelette بلا ما تدخل لا cytosquelette حتلقاو عليها بتعمق. هاد les échanges sans déformation de la membrane نلقاوهم على زوج انواع. Transport passif et transport actif. En le sens de leur gradient de concentration sans consommation d'ATP بلا ما يستعملوا l'ATP وعلى حساب تدرج التركيز. Diffusion simple à travers la bicouche lipidique, diffusion facilitée par l'intermédiaire de canaux protéiques, ioniques spécifiques, hydriques, protéines porteuses. Transport actif primaire direct consomme de l'énergie obtenue par l'hydrolyse de l'ATP, تعمل طاقة اللي هي l'ATP. Contre le gradient de concentration, il fait intervention des enzymes. عكس تدرج التركيز ويستعمل تانيك des enzymes. هنايا secondaire indirect n'utilise pas de l'énergie ما يستعملش الطاقة. عندنا sympore زوج مكونات ou antipore deux ou plusieurs. عندنا على حسب تدرج التركيز وعكس تدرج التركيز. هنا في sympore عندنا transport passif ou transport actif. دوكا les échanges avec déformation de la membrane تما تتبدل الشكل تاعها نلقاو des grosses molécules avec intervention du cytosquelette. هذاك cytosquelette يدخل روحو في les échanges avec déformation de la membrane. Bon, l'endocytose elle permet l'entrée des molécules vers la cellule. دخول الجزيئات نحو الخلية. عندنا pinocytose, phagocytose, l'endocytose par récepteur. عندنا تانيك l'exocytose assure la sortie des molécules, permet le recyclage des récepteurs membranaires. Deuxièmement, عندنا transmission des informations. تحويل المعلومات. عندنا des informations hormonales تاع الهرمونات, signal chimique gazeux, وعندنا information nerveuse تاع الأعصاب. في l'information hormonale عندنا hormone hydrosoluble, nature protéique ou la glycoprotéique. Elle ne traverse pas la membrane plasmique, ما تعبرش على الغشاء الهيولي. Celui a des récepteurs spécifiques de la membrane de la cellule ترتبط بمستقبلات خاصة تاع la membrane تاع la cellule. دوكا عندنا hormone liposoluble اللي هي hormone stéroïde diffuse à travers la membrane de la cellule. جوز على la membrane cellule cible, produit directement une réponse biologique en agissant sur l'activité des gènes.